नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में रूठने या नाराज़ होने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में खुद रूठना या नाराज़ होना, अपने वालदैन से रूठना, अपने आशिक या महबूब से रूठना, अपने रिश्तेदारों से रूठना या उनका रूठ जाना या खुद रूठना या नाराज़ होना। तो इसी तरह इस ख्वाब के देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब रूठने के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की सच्ची ताबीर बआसानी मालूम कर सके। तो ख्वाब में साहबे ख्वाब का यानी कि जो ख्वाब देख रहा है उसका किसी से रूठना या नाराज़ होना। अगर साहबे ख्वाब नाजायज़ रूठे या नाराज़ हो तो परेशान होने, घबराहट पाने, इज्जतो मर्तबा के कम होने और कारोबार में कमी होने की, और अगर जायज़ रूठे या नाराज़ हो तो खुशखबरी पाने, मोहब्बतों प्यार में इजाफा होने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने और रंजो गम के दूर होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में किसी और का खुद से या साहबे ख्वाब से रूठना या नाराज़ होना। अगर नाजायज़ रूठे या नाराज़ हो तो नेक नाम होने, ऐशो इशरत पाने, वक़ार में इजाफा होने और खुशी हासिल होने की, और अगर जायज़ रूठे या नाराज़ हो तो इज्जतो मर्तबा से गिरने, फ़िक्रो अंदेशा पाने, बेचैन होने और मुश्किलात पाने की निशानी है। ख्वाब में अपने वालदैन को खुद से रूठा हुआ या नाराज़ देखना, ये मान लो दौलत में कमी होने, रंजो गम पाने, इज्जतो मर्तबा से गिरने और बदनाम होने की दलील है। और अगर साहबे ख्वाब खुद अपने वालदैन से रूठे या नाराज़ हो तो तंग दस्त होने, मुश्किलात पाने, वक़ार में यानी कि कमी होने और बीमार होने की दलील है। ख्वाब में अपने रिश्तेदारों में से किसी को खुद से रूठा हुआ या नाराज़ देखना, ये शोहरत में कमी होने, कारोबार में तनज़ली होने और परेशान होने की निशानी है। और अगर साहबे ख्वाब खुद अपने रिश्तेदारों से रूठे या नाराज़ हो तो घबराहट पाने और फ़िक्रो अंदेशा पाने की दलील है। ख्वाब में अपने दोस्तों को खुद से रूठा हुआ या नाराज़ देखना, ये रिज़्क में कमी होने, बेचैन होने और मोहब्बतों प्यार के बढ़ने की दलील है। और अगर खुद अपने दोस्तों से रूठे या नाराज़ हो तो परेशान होने, कारोबार में कमी होने और फ़िक्रमंद होने की इलामत है। ख्वाब में अपने बॉस, मालिक या अफसर को खुद से रूठा हुआ या नाराज़ देखना, ये इज्जतो मर्तबा से गिरने, रंजो गम पाने, ओहदा में कमी होने और कारोबार में तनज़ली होने की और मुश्किलात पाने की निशानी है। और अगर साहबे ख्वाब चाहे वो मर्द है या औरत खुद अपने बॉस से, मालिक से या अफसर से रूठे या नाराज़ हो तो फितना फसाद पाने, तंग दस्त होने और जलीलो खार होने की निशानी है। इसी तरह ख्वाब में किसी बुजुर्ग को, वली अल्लाह को, पीरो मुर्शद को या उस्ताद को खुद से रूठा हुआ या नाराज़ देखना, ये किसी मुसीबत के आने, अल्लाह का कहर नाजिल होने और जलीलो खार होने की दलील है। और अगर साहबे ख्वाब खुद किसी बुजुर्ग से, वली अल्लाह से या अपने उस्ताद से रूठे या नाराज़ हो तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहबे ख्वाब कंगाल होगा, उस पर किसी आफत यानी कि वो साहबे ख्वाब किसी आफत में मुब्तला होगा और तबाह बर्बाद होगा। ख्वाब में अपने शरीके हयात को खुद से रूठा हुआ या नाराज़ देखना, अगर जायज़ रूठे या नाराज़ हो तो मालो दौलत में कमी होने, बीमार होने, परेशान होने और घबराहट पाने की निशानी है। और अगर शरीके हयात नाजायज़ रूठे या नाराज़ हो तो नेक नाम होने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने और मोहब्बतों प्यार में इजाफा होने की निशानी है।
اسی طرح خواب میں اپنے شریک حیات سے خود روٹھنا یا ناراض ہونا۔ اگر صاحب خواب جائز روٹھے یا ناراض ہو تو عزت و مرتبہ کے بلند ہونے، عیش و عشرت پانے، وقار میں اضافہ ہونے، شریک حیات سے الفت پانے کی، اور اگر ناجائز روٹھے یا ناراض ہو تو بے چین ہونے، بدنام ہونے، پریشان ہونے اور رزق میں کمی کی دلیل ہے۔ خواب میں اپنے محبوب کو، عاشق یا معشوق کو، بوائے یا گرل فرینڈ کو خود سے روٹھا ہوا یا ناراض دیکھنا، یہ گھبراہٹ پانے، بے قرار ہونے، محبت و پیار میں اضافہ ہونے اور اپنے معشوق، عاشق یا معشوق، اپنے محبوب گرل یا بوائے فرینڈ کی فرمائش کو پورا کرنے اور اس کے عشق میں پاگل ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں خود اپنے محبوب، عاشق یا معشوق، بوائے یا گرل فرینڈ سے روٹھنا یا ناراض ہونا، یہ بے چین ہونے، پریشان ہونے یا عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے اور اپنے محبوب، عاشق یا معشوق سے فائدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح خواب میں روٹھنے یا ناراض ہونے والوں کو منانا، یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، نیک نام ہونے، کاروبار میں ترقی ہونے، گناہوں سے بچنے، خوشخبری پانے اور محبت و پیار میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں خود سے اللہ تعالیٰ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کسی نبی، کسی صحابی کو یا فرشتوں کو روٹھا ہوا یا ناراض دیکھنا، یہ اللہ کا عذاب نازل ہونے، ذلیل و خوار ہونے اور تباہ و برباد ہونے کی دلیل ہے۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور حسب توفیق صدقہ خیرات کرے۔ اسی طرح خواب میں روٹھنے والے یا ناراض ہونے والوں کو منانا، پر ان کا مان جانا یا راضی ہو جانا، یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے، تمام رنج و غم دور ہونے، بگڑے کام سنورنے اور وقار میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر منانے پر وہ نہ مانے تو اللہ کی مدد حاصل ہونے، کسی نعمت کے ملنے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ اسی طرح خواب میں خود کو اپنی اولاد سے روٹھا ہوا یا ناراض دیکھنا، یہ اولاد کی خاطر پریشان ہونے، اولاد پر مال و دولت خرچ کرنے اور اولاد کو فائدہ پہنچانے کی دلیل ہے۔ اور اگر اولاد کو خود سے روٹھا ہوا یا ناراض دیکھے تو گھبراہٹ پانے، فکر مند ہونے اور اولاد کی فرمائش کو پورا کرنے کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے اپنے خواب کی تعبیر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔